Wendo menafa, wendo menafa, wendo menafa, wendo menafa onu iwa mi ton eno kendo wendo me ko wowe. Asupasipo edona no mo. Nde gute jijo kaka. Oyin ko de lo. Taji ni medio. Ina tempo ka buna ba kamere. Bona no do. Nu wiwa elo. Minano pondo ba vinu peno. Poti viji wewe. Mi do nu mi. Mi kudo le ewenu. Do kwe mi ton legbe. Do azo mi ton le men. Do film concorde mi do mi point. Sin do benesien ek bandi. Afrika gbe di e mi de a. Alo yo voto me mi de a. Min do mi yedo mi ni kwa bodo. Wendo mena fasin agbadi. Mi ka on me do mi point do Facebook di le de soa. Monde budi e mi do mi point de gan we lo medion. Mi do nu mi do wendo mena fasin agbadi. Gan ko le ko azan ko le pe. Bo mi le akople do nu wiwa mi to eno kendo wendo me ko wo. Mi le akple do agbaton sa. Bodan dion mina do ho sin hota dagbe ro po. Bo hota le nkoton e do nu gba do wendo su po me. Pataki odo me wi kun bandi do Africa o. E do nu gba eta o. Mina kenu do hota mon koton bo hota te kayin hota mon koton hota ejiwe mina kendo bodan din do nu wiwa mi ton di o. Ewenyin gbeji nino podo gbeji manu po yovo nando fidélité et infidélité nu ene onyinde bonu gbantam do wendo me endo ewa je wede nu bonu do wendo me o sunu we a abi nyon nu we bo mero po waje ko ta ponji bojo mere odo o me o tagba no wa na yin na do gbaje me nu ko ta le nkotan de mi ko tunbon ena yin do bununge a na yi me wesin jono nu mi menu koton de sin jono na yi nu mi o lengbo plateau we nu me mon koton bo eyin lengbo plateau do agun wenda gbeton et puis eno ilodo Église Pentecôtiste Unie Internationale mono yolo agun do ne bon koton kanoyin lengbo hoto Théodore Achagonu do nu mi lengbo hoto kudu gbada. Eyon mewego desin jono we na yinu miyo eweyin o mauzo wato noye Ernestine alope no edonu mi donu mi tanta Sandra eyon gbadan dion mi hople bona kendo nwe no je do wendo me but no mon koton wa je o esono ndesono no nde ganjia endo no te ko do gandi da ibonu e wa je bonyonu da for be vlavo alo sunu o e wa je koko ta ponti o de wanyiyon de gbondo bi benu o esono no mo a ngbada ndiyon bina kendo ko enion wu town buna tinte bo medo mi pon edo gba binu pe no port tv dile o ye na senu bona monukunu je no supo me no kambi o chewe go na yi no ye Ernestine go na kambi o no ye Ernestine ndo endo edo hodo ebodo eno gbeji alo no enyi emano gbeji a o na biosi no ye Ernestine sido ni gbaje menu ko gbe we ni olenu mi bonu mi ni monukunu je oganji Jésus donu mi amen enan terminu nu kambio mi ton gbeji nino edo taji bo mi ro hodo do gbeji nino wedo wendo me ne mi pon 1 Corinthiens 4 verset 2 apôtre Paul do hodo fine bodo azodasi de zenuyo blo do gbeji nino me wendo azodasi wayin bo mau zenu mi sunu yin ta do wendo me bo nyonu yin alogototo mau da sunu po nyonu po be na yin do po do wendo me eyin papa do o mama lo na do mama do o papa na do wenenu e blo do po do wendo me ne mi no amo po ngba eno do etautu na no gbejinu medio gbejini no endo ano gbejinu asuto e kabi asito we ano gbejinu mau bo wa dagbenu kwede bo wa dagbenu anliton to e do etautu wenu gangu do ton na ho ana wa jo akonta
de a hen hwen do to egbon tayin de a yan ne a hen asi to egbon nyonu alogoto de a yan ne a hen asu to egbon mo ya do ni be je me a ne a blogbon ni anajo akontaton no mi tun do akonta le ba mi na jo mi na no gbeji no mi tun do akonta le ba mi na jo mi na lebe nu mi de mi na tọ́jú hwen do mi ton ganji do gbeji ni no me gbeji ma no eyin nu dagbe a eno huhonu nu nyanya bi ohun do meton me gbeji ma no eno hwen do gbawe gbeji ma no eno zombo gbe no posono de ajide sono de a gbeji ni no eye kayin dondonu jidide do medewu a asutia edo mo a asitia edo mo a eyin ero gbeji yo eno zombo eno deji do medewu beno deli mede amonu gbeji ma no do fine o eteyin adigma melewa do o amo mede na igbe na do mede a edo blo no huga mo nto wa lene to aka blo a enanyo meni no gbeji ena wa dagbe nu mi Jesus do nu mi ina tenu mi no Ernestine nkambi o te devo na yi o lengbo hoto te odogon ntewe ka zombo do hwen do meon do asukpo asikpo tentiyon mi do na no gbeji nu mi dele do no Ernestine no ko dizande diyon e do enanyo mi na no gbeji nu mi dele mbado mi na levo time bo gbaje ho menu mi ganji do ntelewe kan nuwe na zombo mi na do do hwen do chemeon gbeji je na no asuti do hwen do chemeon na no gbeji nu asiti ntelewe ka zombo mi na no gbeji nu mi dele do hwen do me ela tienu me novi onu Sandra no tajiwe no zombo mi na no gbeji nu mi de tantan wei ma we nu kon mi de yo ma wo pon mi do mi ni no gbeji dile mi meseto ma o ton boyi me hwe do to Kristu ton no iwa mi ton le bina na pon me kule e we ndo asuropo no asiropo no na no gbeji nu yede ne mi na no gbeji mi de gbon asutu e ma po a hwe si po a hwe yonu asi po a mai mo a ne no asutu e wiya hwilo na wiya no asutu e po ana po asutu e be azokwe anya bo na no mi be azokwe anya abazokwe anya wa se do ko ne o mi do na no gbeji nu mi de dandan no mi se to nu mi de yo e so pon ko wa ai ha kon so ba nu a unu edo mi de bodo mondo ediyon endo papa do eyao mama na sokwe do papa o e kayin mama we do eyao papa lo mo na sokwe do o na sokwe do mama o gbogbo mo inu e ba ndi onu bo gokoro ho me o e tenk na wa ba do ko wota no e mi do diyon ni no na sesin kwe na pede yo ne chenu mi no Ernestine tanele ko wa mi ngome do kworo yi ebo njonu le do ti ton e town nous disons les rôtis ton et temps nous t'avons qu'à rien bon ni asu bodo asiti ropo ni asi bodo asu nous t'avons qu'à rôti jo do hwen do me ka bo nous contient na go sin koche me bodo je ko ta ponji nous tele mo we ka rien e do jo do hwen do me o sunu rien na pon ko alo nyon no rien e na pon ko no Ernestine nana mi cambio eni on sin bo mi na mo no kunu je no me Jesus do nu mi amen era chemi nu kabio ni o nu konton we o azon de je kaka blo besi Susan ton kaka même ntero Susan ro po we o nu ko je do jeji we go ya magboko ya gboko abode de oje ndi eno he gbeji ma no wa do nu kun hen na jaki khleji atongo ewe yonu ojivi trolo ada o tin we njivi ya suje si sekpam ya ina blo wende we nende no he afọ clean wa enego we indo ndo bege wa suje dami bokwe nu mu atongo bo jivi po won nso chon lulu chede buwa alowe no ze do duna bon wa dagba wa jigo hobby asuche na lemi ro sanji opetewe edi sanji hode ma emero posin ho ai
me wele bien na do alode me wenu papa mi na huzu yo wade huzu to no sanji eso si huzu ya e da yo anu aga gboja je wiwe do baba je aro o je ti we do enele bio eno he gbeji mano wa e wezo nde mi na bloendo mini se to nu papa sundele dio no do ho a sundele dio kon do ho eje do jaji trolo amu enando ne tigban ga de ne lo wade do pede akikulo e di me papa ka lo mondo e yon kekede bono ke ya na do yen klodia yen klodia we no ezi awutan bona do be fi en lo che na do ojo ho do ade nklonu gbo Papa, é casal tu no metro do alomenu. Papa, vai ir o metro. Vai ir o metro da ya na do nklodia. Amo de je sanji papa mo do le no yin gbon da yen so yin gbon mo ya. E de ma wa ya. Me de le de nu e da supo won. E no mo do nko da sunde so de ya. Ete. Eso si fide ya. Be no to venu me de. Soutien bino kwiji me de le de e spécialité de ton wa no oui je no ho. L'outre me carré. L'outre me de no de. E so no ba no e kon ka pede o. Bona kle a chok pede o a. Ne na do no bi o no oui vi. Nou yan no ve oni vlavu. De mo da ne oui vi o. Eni e kwiji e san tun ahun e wa wan do mi na tun do e kwiji ne. Papa ni te ma o za te me nu kun ton na nu mo e o. Don me yon le mi do na le be nu mi de be ma le nu me de. E no zon bo sunde le o. Nu kun e ton ja hi khole di. Nu atongo we yin do. Papa 70 ans. Bo da yo pa 25 ans. E te ja blodo tout temps. E de yon nu ko yon ton de sun zen we yin. Bo ola takin je ayoma kwibu. Ason de gon nu bi de me. Bo ko de bunde je ton su hai je no je fine. Ba dia kwa ze nu su weton dion nu su weton ka sele awa so bona le su do sun zen ganji be na do su hai yo a. Nu so aje wiwe do nu sun zen nu di o. Nu so aje wiwe do sun zen di o problem do fine. Eyan yi meho sunu yi meho bodo kwe na do o. Sunu kweton eno je nene pere doji. Unu anyi meho yen bado anita meho gbetwe. Enyo amo na yi meho di mnanze yo pa wudo hosa. Mera sikpe horo bada pa to bodo ablo ganji. Yo pa ekporo gbe ebe do ekporo gbe do ebe le jen ja zen nu suna su do zen nu egbe. Don pe vu ajase le jen jan ton wa gbe. Wu de o. Esi ansi e no da. De o si anso e no da. Asi di o vi. Bona kwe do kwe kaka bo idanyi na ho vi ya. Wena danyi na ho bo yin na ho ma sa su ndo zen ganji ya. Wene nu o anje nu kun pon to ho meji. Amo ton pe vu de an gbodo nigba su ndo zen do mi ganji do nu su de o do zen gbla we. E do mo e ka so vivi ya. To nu ene le no he gbeji ma no wa wen do me. Azonde aje kaka oblo sun e vivi ya. Anaya o nu atiken bo trete we bo chite keun bo so gbe do papa u. Ndo hon mi gbe te gbede bondo nyonu o ti o test don. Do jome hu me. Ado jome hu bodo no simba we onu edo ado no simba we ko ze sin wa nu we. Ado han ba ni yo akomo han bleun. Ado te pede we akole mo bleun. To ado na so gbe do papa u. Nu papa do wa so akoro wene nu on le na je hun gbe mu na je kan gbe amo wenu papa pepe o fibi to nu fibi ro to yin e mo gbeji ma no ena wa bi o hun do me unu e no he gbeji ma no bi o hun do me ndo nyonu oporo pe boro fo ganji buka edida papa dagbo ton do hun ena si supporter ya do juro adi ma wo blodo pe to sin la nbo wenu ton ya do juro jenwe edo juro papa na si wa ntiro fine ya enanyo de adio ba suton de sunu lo de o ni ba asiton mina modo mundo me hole no pokaka kwe gban ton kwe kan de o ete wa ti mo me de sunu do nde ya do ete tu zeon papa ko nu susu de nu ka nu kwe gban kan de
donc e wa ti mo amo na da kan na amo me makoro fine abo yoyo ton we ye wa e no fe o Jesus donu mi ina tenu mi lengbo koto Théodore undo yo dion e donde le bonu ene ole rion yinazon bo sunu alo nyonu o ena agbogbe jinonu asuton alo asiton ntunu mi donde bona gonu nue no yo ka dinle a eyo ena chenu mi nu ena gona kle won we ino ete bemo nyonu mi ton le desu o mi kan flan ye do hwe na do yo idesu no ku do mi meho bono iwadi no video anokpo won ino do viore na jouer rôle mille na jouer no asue mi ton wene desu do sun le yando ko ho ah so hudo mama we no wuli bon dudu bonoda alo bono nya ko papa to na do vile ko susi nso hudo na do eni on bi blow ya voilà ene on desu do papa le yando gbewe bo papa le do ko huta pon e do ite tu papa no to ho me jeta ba kakaboa bo mama ji on ho pa bo hale gon ton be hudo bo hudo gbogbede ha bo vile we ai klo ganu bo nsi onu papa bo papa nu si eze o da satom e da lo o me o bi queen papa si du o ha e gbodo mi na yi hon to bo iba koko je bo nu mo na amla yi e blo mo igbe wo blo so asan ton bo papa ngo ho si to ho me cho wa kwebe de no igbo me de amo bo ido nduru sa wele mi kan flan gegede bo ide do me pa ina imlo gbadanu ya e hwe du bo adu aso bo le du asan ton bo ba bo le du ogonton ina je bo wi nu eji e je di publo nu eji c'est fini ene ono don papa le gege bo ino ton mo no ikoho merci beaucoup eyo ina tenu mi gonje na no me endo de nu mo koton kawa je do window me on ntele mo we ka ri na di papa di wa ido ko hota pon e bo so do kwegbe ton do e ha bo ganan gamenu ri to papa no wa alo kwe to meton no mi anu ku papa ru gan kwegbe ton alo mama we bo eje afoso ka jiro glegbe e ka do mo ti we o nu enye to me na wa do kwendo me o e sana wuli bonu nu o gandi bo wa endo nu wa do mo ti we do kwendo me o ntele mo we ka rion ena jido asukwa asikpo sin gbezame boka le rion ena le jido vile sin gbezame nous comptons ouais ma besi yon oji do ye lo yen mo chiri bo ejewe bo vio da zonje bo mi hude nu vio kaka bo lengbo plateau e po da zo ahwe onu dole vio lo kuna ku mi o modo cho vio fa bo mi wa jede hodo ku e wu vio eji o fino wa jekpoli do mi so ke mi me yewe la gawe vioku nu bo be so do me bodi de vino wa do mi ona e do mi we da fo pe me bi o we so ke ha mi bo vio do kulo no konton nu no je ne ku no bi o vile me we go papa je to ho be ji o papa na je kwe no zan kwe bi o zan do to ho me ji ndudu so hosa bo vile na du e a ze galika galina me ha ye ifi no mo ekoi o de fi na mo li fini bo dan o e du na mo e do papa so do tan me do to ho me do dabla kwe bi o e me do to ho me do ti o vo khlewe e do amisa na blo kwe tombe e do John na do kwe tombe papa je dépense les andio dépense no de ku do hosa bo mama lo no je ekoi sadiji bo je ho do tenu me mo to ho me tonji e no na bo file so do plon base to no raté we ma kunklon lo so dia enemi no amo vile igbedi bo ino do semi jankun ene no mi azome fi Martin Luther King gay o file we yazome de o seje godome no kaka promotion tiene me do moto me volant di bon pe di ene bo ye ka ko semi jankun do amo nu akwepo nu de pote do vile kan bo papa de suma do gbede do vile do ko gbe ya bo jo fo yo do mama bo sadi ye bo alors il a kon nu me be da tan me klu nu papa we o so so papa na wa ruzu zibote e no a fogben ne do kwena de kontu bo vile de bukana ni mo mo na do plon ah bo ino je kuba papa bas je carré le saji do papa ma ku ade ma zi je le saji ai no e no attention ene ina tenu mi no e Ernestine nlebo plateau e do kwere dindo no e no aji endo e manu gbeji do wendo mbe a ensunu opa kwe lo nyonu opa kwe o no e no aji o lengbo plateau do rade lenu mi won kan bia mi de sunu do vlavo de le do mi de sunu sibo mi hen o mi na kanu mi bo nu mo koton le o ndo gbeji manu wa da ndo wendo me o eno a wuli nu kusi no le o do wendo me a
Era tell me bon dokunu mauzo atoro ni kudo ho. Ojo ho mauzo atoro ho ka ni na le gona we indo. En gbeji ma no wa do hwen do me o. Nu ndo atina ku we do hun ko gbe han le no se uve. En ndo tagba do hwen do me o vile we no se uve. Egbeji amo vi yonu be na do kwede amuna han atogo wa. Amo vi na do kwede abena jo aso to na ja so plonji. Mede volé lo ele ya so pon sa le si o eno le tun we do ede o ado ete to stress de me no do kwegbe o e kwede wa so me e vivia e no don file do kudo e te ze kai bodo mi onu pon we no se nde ya e yan se kwento de me tagbade aze wo da yan do poja na mobo vie ton le tonta tene po bino yi amo atogo ajiji mede ilede mauzo atodogbon tion ena be se mi jan kunkun ezi azo pinpon yi ado etetu me na su contract kwede ya be je don asan ton eyin be wa kwegbe enele bino ntagba bono kwedo vile bele do mo vile de su e no copy wa lo visunu le o de to e ton no blogbon gege no dia foji ewe zombo mi na monde Africa do problem town do côté ni o mi na modo délinquant soupo me ma plan azo me ma do azo de alon le soupo do ete otu to e ton po no e ton po sin gbe no po e plan vile a papa ma de ni mama te nde budo nu papa abodo hele o amo vile bi no josi bu You know say de kwe blame. bono se de kwe mama te do ho so azin ka je gbada me de jina ke ndeme ni ya e na ro fine ma ro iton do we papa ni bu to bo bi o kwe gbeje ma te do ho ti ya me bi ko bi o go me akwe don wọ́n do dandan mẹ́dọ̀ Victor nanu kwegimla penukundo Victor nu sọ̀tàn lórí tọ́tù wẹ́ndó dà yàn kókó epo kọ viẹ́rọ̀ nù tó tọ́nu wẹ́ndó dà yàn sọ mìtán lẹ́wọ́ yín filẹ̀ yèwé náà tọ́jú mi ló pípò họmẹ̀ ní wọ́n máa ka tọ́jú ìdí ẹ̀ sì wà tọ́jú wẹ̀yà ẹ̀ sì wà tọ́jú àná ẹ̀ náà hẹ́ gblé ọ̀ sùpọ̀ ẹ̀ sùpọ̀ tàùn bọ̀ ẹ̀ gbèdìyàn mẹ̀gẹ̀gẹ̀ dà sí bó mọ́nà tọ́tí ọ àti àtọ̀ ẹ̀ dó yàn hẹ́ náà yẹ̀ ní àtọ̀ bo egbon to e ton si afoji e o ton ti da yan ime ho to o yopo klekle nle o you know atame kru ni ebe e no ro gbedu e don yesu nte du gbe ni eyin la mi no do holo pro fi do vile se de vierge we yin bon de e blodo ye gon we no blo no e blo ade o e je fito de suna blo so no ma ba do fito ni blo a hunbo ma blo atedon de bodo ke mi mo a de yin blo din kaka dion de wa de gbe dion die e o de do we de na si ame de we blo we ye na blo nu ma oni gwa lo nu mi Amen. nu vi mi ton la dodo so dagbe o mi ni no gbeji ro hwen do mi ton le me Jesus do nu mi Inantenu mi no Ernestine. Una leko ile ngbo plato Theodogon. E ndo je mi do ho dimbo do ho do nu egbeji manu nu me lo ho do menu dile o. Mi no ko pere sin o. Bonu e ka wa jebo wendo re ti yon ye dele o. Ye no gbeji nu ye dele o. Dagbe tele we kana gosin gbeji ni no ye ton nu ye dele o. Nu dagbe de tele we na gosin gbeji ni no me nu wendo mo koton. Ene na chenwe nu indo sunu no gbeji bo yon no gbeji onu konu konton kwa jiji no zonu ye kwa jiji no zonu ya mo kwa jiji na bi wendo ne me ya de ne bo vie ton le klon do plon ado we ma se to ba do famille ne me we o vie ton le jenai ado nu to ba do re ne nu o vie ton le jenai do ete tu vile do plon to hwe so bo no hwe so to igbedo mi pojo mama ado mama igbedo mi pojo papa ado abo ino aloda lo me do wendo itoji wendo ine o aklo ino egba iwe sino bi eme gbede ya sin don kaka fi dagbeje no idon lote de no inbo ene Eyo inantenu mi ni ndo je no gbeji ro wendo me o dagbe no tun si me o enewe lengbo plato Theodogon nu mi dine no Ernestine na kambi odo enye ko je dimbo sunu o ewe wa ipun kohota alo no eyo we wa iso afo kado gelegbe vlavo bo ewa meri otun broje asuti yo ba yan lo to home alo sunu o we wa modo asi emi ton le kusaro de dona de nu emi o vlavo
be pele ko bodo eno nyonu ya be do vile ko do fine bi ni pon bodo bo nu mo ko ton ne ko jene bo mi ka wa pon ko bodo bo le yi mi de le bo igbe do mi na no po bo na yi nu kan jidi dede sunu kan do nyonu bo nyonu no da su ton wo jidi de o si kule akpodo do po anyiwe so kudo do mo ko ton ko je bo egbogbeji ma no asimeton alo asumeton ganje u dodo mede u bo ke na do ji asuti a ete wa do adin gbambodo e blo le yo nyan na mo do no to da asuti do mo a eindo gbeji ma no wa bi ko me o e ka si kule bo deji mo ko ton do asumeton alo asimeton wa Jésus donne mi. amen Mena mondo. Wando de me gbeji ma no de. Bo sunu o e don pon ko hota. Menele de o. Wa lo e ton zombo sunu iko hota. Bo mi do pe de nu mi din. Be ma lenu ede. Ma so gbe do papa o. Ile de ma o za to dogbon di o. Papa po a ka ko po. Fi mi ton le ko ime ho. Ete so po nu mi. Yana ho vida suwe ya. Ni an suwe di ade o. Nyaga mo le gen o. Yana ho vi ma de ne. Anado penja wele binu. Baro na tunu ya sutu eno yin wa na o. Boda no bloni. Ni ama tungu a sutu eton a. Ena veu. Ena veu endo mi se no po won we. Eno blata ka di bla bla nu ku won deji. Ado kwegwe amara mi sa ne. Ewu. Abi no to bo ma ka bo bi no do sun khemewe. Ewu. Mo an to gbon to bo e na tun do yi se no we nu we a. Son tu e ganji bo yon pon nu papa. Nu papa sinu kuma ja hi khule ji yo. Mendele de yo ete blogbon debu o. Ko hota enen do mi sande dine. Alo egbo vi omodo no numero we no du. Pwe ton gbe amodo to ko no mo. O to si no vile ko no mo. Amore suna ja foji. Ateblo ndebu ni o. Dede o je na ro to ko me pon e nu no. O tukudu no hwe bo aje sunko ganu me kije jiro hon to anje ambe o sunje gudo ton ya. O. Ambe o sunje gudo ton han. Nu ya amblo di. Nyon de ba di o ya na Ibadan na mo na pon. Fo gbígbọn te ka ro ton. E we zon be ti don. Sisa lo pate no so. Akotun we ni o. De atun we ni o, we de sugbe to ro pe gbe atun de an hen we de gbon. Abezo na ka we sunbo na je. Asuti o. Me de le te no bloka bono ku hon mele mo do. Papa de wa fi din o ba de mi de tonu mi. adoshen tukuti ro gbegbe o era to ra iwe to ro Si atabra ko ta. Unu e na donu nyonu gbetele we yin do. Ana hen su o, cha ho e hen su a. Nu siso to edele, belenu wede. Ndida to ni do game. So gbe he papa. Lebi na iganji. Amodo ado nu bible papa mo jendi o ene ndonu mi sande dine. Ete o to do to ko me yiwe. Nu o ya na ba do na do wede gon. Ne gbon ba etile, hoche samea, no blole, no do ho mesini. E do ho no yisuru a, e do po no do aton. Nsana blomo a, na bio yen de me. Bona du alo nu yen de do hosa, amo papa na jijon hosa. Dionu papa ka ida fogbe o. Eni o mi ko tun da Africa fido, sundele di o ete o, enoro. Yo vo zenogo. Bo no koko satogo, bo no dokonogo. Yo eni o we ansin ho mnado nsina deji do to ansina blole ya nu ando do kwede me boy kaka na ndevo blo ya je ndevo vedeji o ana do ve nu kwede do ve nu kwede tension to na yaga amuro me keke do problem da so we le ton fe do ite to ezeji lo agbana agban ni o eyan agban to ibara hen ya Mathieu si we ma don mi do. Mi ni wa mi gon pa agban pe mi ton le pe bonu bi na ze mi le ton fuda nu mi. Awa Jesu gon anamo kodo safun. Akasi mo kodo safun. Ma wuli bonu wede kenwu a.
Madonu kundo, Jésus pe ubona bloa. Nienda modo, elodion eko ble. De bloc bon de sodea. Mais lo ayo. Et ça c'est des tidos tout temps. Mon diende. Montende, eo. Betono dio. Maze nu kun ho bodo point na o. Aze nu kun ho bodo point na o. A henu ble nu kwede ma henu ble nu vituele. Do we nu ando mondo do kwede mewe o. Plon de ana vile na in plon dagbe ya. Àwọn me de no ze vie ton le jijan mondo. Tomiton. Kaka vile no gbe wanu to eton. Bo ete mo to eton ya ya le o. Nu e mana don to eton, don to eton, do eton do no eton utu. Eo. Mi te mi wa no ku gamo nu Jesu cho ba eze weze kemi un. Bo wa ya cruz njo ta mi ton mesin. E ma ja jode ma le agane, e ma da tingban ne. Ba to tu ma si ze weze kemi dele a. Mi tun da vewu, mi tun da sien, amopa kuno po o. Ndebu sien nu ma wa. Ma wa no gwa lo nu me. Nu a won hatwe, bo ze gbeta kwede me do njodo ni o. E na wa dagbe ni. Bu na leyin fifa nu wen du o desu. Ndo pode eyin sunu bayan nu o eno yin tagbadin do Africa amoni yan nu ka wa yi blere ni o wiyan ho eme ba do wiyan vituele kaka ejiji me vituele biji wenu vituele na ja ho do gbe na no mi ton to me fi afo e do gbe e Ta no bugbere a. eno bugbere e we na do jele we na we dey go to na we te ho da dey da fo gbe o Taini na to jilewe na. Evivia. Nou vlavo. Papa si sunu zi o ma wa so ganji ya. Mi he mi na do mi dele me bona to. Ama sin de be he na nu o. Be na nu. Be sunu kweton e na ze. Be na wa so ganji. Nu mi do mi de me be eze ganji ba mi enu ama sin be ze be wa so nu enyo hu gan ando fine. Bona levo ipon kohota enyonu nyonu a ekala nyonu sunu de suwa nu enyonu sunu po nyonu po endo gbeji ninu enyonu mi bo wa dagbe nu hwen do mi ton vi mi ton le bo wa dagbe nu to eme mi de kaka ji agun eme mi de oji Jesu donu mi Irantenu mi no Ernestine. Lengbo plato te vudo. Ne mi kasi ku blogun do hwen do mi ton me. Do hwen do me dion. Ene mi gbaje menu nu gbeji ninu gbaje menu nu gbeji mano. Ne mi kasi ku blogun do hwen do men kaka walote we sunu rena do ba si to mana wa ipon kokota bo hwen do me o mi na no fine nu mi de le tegbe walote le mi na zan do hwen do me bo nu ku me to mana ton je kokota. Ela chenwe novionu Sandra. Hodo fine yo dida me we no ku da fo gbode. Amo da yo wan we no do da suna wan we no do da sina. Bo wan ye ne o me o te pobo yan na ho wan yo no vo gbede ya. Bo e gbede ka si da do portable jiwe. E la li pe kan ten da si de we. Ai seje ko do me fine dia da yo no gbada no pon. Ai tere ku hunu fine dion yo na ton jlo we dia da gbada ntin trolo. E wa jemo nu e da kpala mo. O do no fa gbede ya. Do nu eso be ma si fa ide. E ma yo e no du da ihunu mi da mi de e no du ocho mi da mi de ha. Shawama dele. Ndele i ko de de yo bo pizza dele. ye. Wene yo ade tin ye du de kon e ka mo de kon ha. Nu enele we kon do da sina do igbe. Ahe e wa jemo bo nu enele we me ono du ba ka so ya do kwego do le ho gba de gran ton bo imo me bo ili bo kla ki bo da nu bo o de a kwegbe e ma da enele de kon ne. E do mo hwen do me si fa gbede ya tagba na no hwen do me. Do pone akpa do pone we godi e mi kan flan yon de le de. Bon yon nu enele mi kan flan ye do ke sunu aton san me ba ino hon. We ka ikpala di yo akpala be ai wi do po. We di e ka o da me de voda ya lo akpala bo akpala do khosa di yo e te ita mo ade lo bo wi pe po de san keze ya. Badando kwa na wa yo ano fatigue kaka ba wa pon adam no je lipiko me ko hota e ho ganton afon ano ichi o jezan jo gbi akulemo o wendo na fa gbede ne wendo na fa no wendo na fa yondo role to mona jouer wendo na fa sundo role to mona jouer no e we mi na no po e me ngondu do kere we ansi di da me kan flan
Paul les be do wede do nu kon yi mede sous longtemps ou mais mon fils me dit écoute nous me dit fi bedo zande fi di on hohe ya mi mon wedo ko de mi do po bo do pe do po do e bo nu wendo me mi ton afa mi na do nu modo nu kon ne mi na blog mo vi mi ton le na ya zo me bo ku yo na fo allo sun lo po me de no ya vitwe na zo me ku ya zo ton e ka yin do ko ha mi we ya bon et mon cœur dit hohe a me de be kon dan sun chaka ton nu bo e no du bi ba ino ho bo mi ga hohe a me wendo ma si no ganji no fie ne wendo si no ganji tuto e wendo no imo no ganji asupa si ku e kon to wan yi e kon do tetimeton be to e no na yi amonu wan yi ma de ya wendo si no fifa me pon pe de ya de no yin bon merci beaucoup Ena tenu mi no Ernestine nkam yo do po je na le vozei mi de sugon ne mi kasi rublo bon kakakaka di nyondo wendo medom bona ke wendo bon kakaka bo asuche mana ipon kohuta alo gbeji manu ho mana wa tindo wendo mi to me Ena tell me. Nwendo asuto mana pon ko hota. Alo lo gbe si so ni me. alo sharp Revenancy ya. Awuran kwiji do koton a. But si wena ya da si dion. Ho we aipe suno ra leji yo. E on ro vuzu. E ma do ya yu tutu ene. Medele de yo. Nde de no duo. Ewe na danu sunu o. No vlavo yin wan mo likunba so se kai wan na. Bo eba. Nada oni wa fifa na mo tendo wendo me. Amo mo likun de no duo ndo dandan me on we no duo je de sunandu. E ma do ni gbeje. Nyonde le no impose de. Mo ndo lewe na yin gbon. Aka yin taro wendo me a. Alogoto ya yin. Edo mo wendo si fa. Nu edo asutu edi owe anase. Bona di son li gbonji, wa wendo to na fa. Edo mewele na yin dopo. Mo e Bible do ne. Edo mewele na yin we ya. Edo mewele na yin dopo yin yon ma o mewe de ba mi kan yin se no. Mi do na di afo dopo yin ton. Ewe yin do na se to nu asuti. Ndi asuti ba we na bloni. E ma bandi ya na bloni ya. Edo afokpa e ma sabe do holi henu o. Ba e holo po fine je wa don zedo. Ba do edo anodo. O me da ho na mi tan. Na gbon. Ngo bla na de sin yin. E vivia. O gbero ko mi tonu wa yin alia. Gbero ko mi tonu wa we na fifa do hwen do me. 18 de ado hogbon asutu e yo. Nu papa tero ho me sinji ka bu akwegbe yo. De we yi gbon de ado hogbon. E we ha ton na je megbon. Eno wa nje to gan. Chomo bi ohwe soke. Amo igbeje sono do mo a. E mo ko jo pe de po no te pantia gan. Ka jina da ba gbana kan. E te ndo ko jijola. Ko je je na si. O, fita mi kwe po ene opo. Fita mi kwe. Ndo. Do cambio nu kon ton mendo. Wendo do polo aso dasi. Bazangu do ton gbe yo. Ana jo akonta. Ni atun do mi na jo akonta o. Ana lebe nu asutwe. Ana toju. E ja yo kwegbe lo, e flin kwegbe la wa na no je. E wa kwegbe na ti paradis do ni we o. E na no voro kwegbe. Ai ha to na no je me. E ma mo we na vo na mo ati ti ro kwegbe ma ya kwegbe na ipon e. Mo we na yin gbon ne. Amonu e ma do mo a. Be we de bunu tagba. So tagba egbe tagba e vivia. Ngbon fi bo donu me ro mi pon wele. Nyonu peche de do pipon mi wele. Sunu de do pipon mi ele. Nwe do na fa gbe mi ton do na no po. Me de na do devo a. Nu gbe mi ton no po jen we o. E o, wen do na fa. But we going no we soke do na supo. We soke do na supo. Eyan ma do we soke a. Asino wen do to me. Since an ton de gbada. Jesu do nu mi. Ena tenu mi no Ernestine lembo plato Theodore. Eyin do de mele e wa je vlavo. Azome we no yi. Bon, azome mi ton egbe ton le diyon. E di e yodo entreprise. O fine no wa zo de aje don diyon. O dipu pevi ken le o. E do esi dimbe no do po. Alo awo we no do. Ba konta bi no do we ko vlavo. Alo eto dipu oganji me bo ka se kakaka be wa tondo. Kogo si do fi. Bo we ka yin sunu dimbo da situe.
bodo egbeji emi tu no si emi ton akaton boya zo tu eme on eni omo je on de kaka bozan no ku alo ai fi de boja iblo ne o to wo me dion po we de ne po din po na no me bo ton we po din to wo me bon we do e kare to wo me on e ndo je me de sunu je ayin boro gbe bado nu mo ko ton mo we o koi ama me kuku ne jilo rena wala to emesin bonu do e ka wado mo bo te pon zewe mo ne we ka siku blogbon bo dudo mereji bo ma wa je gbe bo ma jai do apako eniyan na chenu na no wa cambione onu dagbe we do to ganji amo no ayin gbeto din ba gbe maki ba dunu bo goho ganji boya khime bonu etera blo jela we etera taso we no blo me ino confine a c'est ça faut aussi sine nous nous ba ne so gbe nu mi do pegbe yo Dieu pour la do à maison mais na po metwe ya nous kuche po fide buena si cheji do pegbe do e do pe nu mi nu e ba de mo bi la siton mais go ho no mo du mo le khon akime antena wana ngo du nu bo go ho pegbe ho si on jene mena le bo ko tora die nkusi dunu bogo ho bola jali di e na ndo nde bujila we o e na iwo che we ndu bo melete ado nyisa jila we o e sana dunu mi ado nko go e na chenu mi no si eni o de mi na hunno ye Ernestine na cambio mi do end of life obonu e wa jemo bo nton bo nwaro mado tekpon we mi na yo eni odo yo bodo tentation moi j'ai tentation les mon dit mon bon makaba na jo yende do bona wa client for ha we for de le de mon boy rien na ze bona do si yende le yende na bona do chite sin tek mon coton men Pas ko ro di na ku do oh belaro we for ha tu ai ha to ro gbigbele wa we for wa ho we for wa ho we you ho pon wa ino kwegbe ni do pe pon atobo nde de jije a ma pon finene e we san do taji o mi no do nu nyun le bon ko le wa bona le fo do nu nyun pete le do mi no kan do sanji mi do kan do sanji e do mbo ga ho e ma si ai pon de do to ho mene e si pon ti ya robe de nuit de le bo de le nu an do robe de nuit tué de le no in culotte clean pro santa ipo de le no in robe clean transparent string no de di bo de le nu aka han le no mo tué bo le mlan tué koi e ndo kwe bi nje papa general hobby o we a we yon nu on lo no dro we de e no dro we si amo ete jijo hon de la me yemenu wiwa ita wa do ngbledi ne ye na bia ha so je tin bia na ye ngbledi a e o na do a nu ko no mo hui kaka e ko dro de so e na wa no hen gblewe ade mi me wele mi de nu mi de we bo me wele mi ndo po don wunya ho ti do fini anu zanji je wunya ho debu do fini a o ndi atu ana khle bia suto do zanji ndi de suto de suna khle bi do zanji wele nu a suto to ete monde o eni akan a ayi ton bina lo kwegbe amonu do zanji ma me lo kwegbe a e we de mo medezi ana ton da Ghana pinpo ka keke da lo e ele blasida no tantu de lo kwegbe jijan ya otu mi ni tepon nu hosa ni jijan nu papa wa ayihaton ni jeme no papa le je ko kan ho lo kwe bible wa we ena ya so me kaka mu na agbadanu we do kwegbe boya ado fide bono yaba no kwegbe zan ka je gbadanu bo we ni papa wa kwegbe gbadanu we ni we ze wo zenda doji we nenu we ze wo zenda doji bo ko fe ko sin be mo don je kwegbe diyan ewo na dalo je si me we nenu we ze wo zenda doji yo ne bo na do ado a mera ho na mi tan na egbon nda do kwede no andu do we hu e vivia edo mo ado alogoran sutu ero ni to ho me ado alogoni ero jibu mi ni do ton le ni mo no pon ganji ado alogoni ero ekere o mere ali to le o ni zu hoton he ne mi me yon le o ini wuli bonu mi de pede do ho ento mi ton me no fifa ni mo 13 Jesus donu mi
ena tenu mi gbadan dion e o wondo mena fa vivita bo redonu eyon mina fronu todo mi tole bodo me do mi pon ele do de ho vivi sole yo mina gbodonu nu ye mo a lo mina lebo wa ko ro poge loji mina lebo wa ko ro poge lodi bo gwenen nu mina hun kan bonu kan bi ode do medecin ikaji yo meo ena kan bi odo feme amocho bonu na levo agbaje menu azan ediwe bina le wa ple do na ka ho bi ojo no chele bonu kore do yesi vlavo bonu bina do le konu nu wi agbaja nditon yo vodo modo fin de do yesi bonu mena do fo wendo mena pa egbe ton dion na kanu bi o e chobona na mi rendez-vous enyon lengbo hoto Theodore ho na mi do kakaka wa ije fide dine do bina mi do ho bo a do ko po kandi apa ni ko yo ko de town bo mi ko ifie ne le a amo gbada ndi to mi na no te do fi we ko te mi do zin bona do klitanu iwale na eyon era chenu nu cambio ru ko fine bo mi igbe ton ganji a ma gbaje me na e we yin do mi do to ganji mi mo a wan yin we ya su pasipo mi mo a egbedion mi do mo mo e yon nu mi ton ajo atole gege ton le de bo sun le violer da liji ye do jolo wa ye le a be kwali nu ye bo ikwe ton bo le re gbele chobo e kawa ko gbe asu e ton le zewe ke bo le embarrassé ye do eteutu ye ko do enesi projet da ya bon wan ye ka do na si eton wan yon ko foa wan yin we taji opo ma do sedo sunu do gbeche si edin yonu de do gbeche si edin me ko da gban bla bo da san do e bo do mi aba gban bo je to mi ton pale le ton agban le ton agban to e bo khode bo kanu bi o ma o na to wen do to e hawe ma we no to ha me amonu wan yin do asupa si ko tenti le yo no aton e no je no debu no separe ya nde kano hema ewe zomba supa si ko na no zozo a ye na no po mama o ketoro gbon tenti meton keto kai mede bo ija dion azakule wewe no chion e na chion côté do pona invovo do pona wiwi eyan no mo wiwi e wa ndugbe na do wiwi e mi le mo suno na photo be ni da tin gba no do le fofo me o chion we mission le gba ton ne bon ndugbe e ko ti ba ko to pina be pon nu me asupa si po medio na na liyo gudo do medio ano dia maybe ano côté do po ne nous wan yin do ne merci beaucoup ena tenu mi no yene sin ko te do mi sidimbo mi na do no me do mi pon e do gba bi nu pe no poti vidi gen ko re me dinle bo mi na do klitanu no iwale ena tenu mi o le ndo bona do nu won do mi pon ele yun gbeche le we yin do mando asukwenyi vivi kede o o lo me le no zero time do anja asukwe di o gbelu gbe we nwe ngbe bo we nu eje tun be ma mo gbe o a tagbaran wa o ni ma yin mo nu we o ile de mouse atodogbon ti won yin we wa zanu lebi ni ado wan yin yo aranse we keme do fe ado wan yin yo anjo ndo e do fe amoni amakodo wan yin ni da yin a ewe nu pede de e no hen gangan mo gbedo mi kuna jodo unve no tele dada tele no vi tele de do pipon mi e do unve mi do mi kekle mi no jo ndo do kun do leme mi do kwe soke eni ohun do mi ton na inu kan e blo le ha mi yesu na blo he e do ohun do me e do mo a e vivia o oh hodo pode bo nwaji a bo won ewe eno nya supa si po papa si horon rovo mama si horon rovo enele de suwo ni elinga do mede do hwen do mede suwo e de suno hen tagba wa wo enu mi do tagba de vlavo ai papa si hoje ma honu e an savonia ama si savoni ne aha lo ko bi ho ton bo su hon ton wo so abi ho ton bo su hon tu npede wa amodo eno lin kaka ba no fa to ba no kwa ya we mi ka lo po we le binu o fe mi eno jondo fe mi on le binu iganji un fe mi podo ma o si alogo po ma o na gwa mi ro hwen do mi ton me amen bo hwen do le na hwen do tengbeju de ji jon Christ ji yo amen do hwen do de do Christ me o ti ho de gbado soji yo we enji te jabo jo won te yin o eno ho a wọ́n domi tán lẹ́ni ìmọ̀ràn Jésù sì ń kọ́ mi. amen na tẹnu mi
Mbada ndion o no iwa mi ton wendo me na fa ekendo gbeji nino odo gbeji manu po do wendo me bo mi yi me we sin jonunu mi yi lengbohoto te odo achagonu sin jonunu mi bo yi no e Ernestina lo pe sin jonunu mi bo e titen ho ganji e kado mocho hopo mi bado mi de suno mina kanbio do mi ro todo nu e din kaka fidele na de bla bo mina monukunu je ganji a bo mina bada monukunu je me ene wezon mi zenu iwa devo dai do akoso zangbede jawe dion do azan fotonukun atongo sun elo meton bindo do segla do pome akoso zangbede jawe o lewe nle do ganton me gbadanu mina le mo mi do ko mi ton le me do azo mi ton le me agba mi ton le sa do mina le ko wa bo fi emi ma yinu ko ta gandi ale o mina le ko wa di bona tinte gandi wa mina monukun je o mo ro po endo mi do nu kambio de vlavo kabi mi monukunu je kode wa alon de ko je vlavo do kon to mi to me bo mi do nukunu mo je nu ba we o mi de so mi ma mo din ojo na mi ton le o kodo ye sita wan mi na sondai bo hosu zangbede jawe o azan foto nukun atongo de ro sun atongo ko e lo me ton me o mi na le wa ko ple do wendo me na fasin agbasa bona yinu kan bi o mi ton le bona na mi sinton enyon gba vinu pe no Pot TV won to emi mi sana le yinu ko wo gan mo gbadandia no vlavo nu e wa mi de onyon nu kun mi ton me bo mi bana so mi do alide nu alo kan we jen we do mi si bo mi na zero to menu mi din bo mi hen mi na yilo mi do fine bona yin mem na renso mi alo kan nu konton we yin 96 92 70 55 nous comptons we go ni 68 85 28 86 alors quand we ne le million mina so jilo nu mi lo gbedo nu mi e mi kudo aijijon bokudo teno bokudo me pipon e na chenu mi do fi de bude mi de dimboro mi pon e me ikun gbandi e mi de alo yo voto me alo fi de bu mi de ro gbe o mi bi se boro mi pon e do Facebook ji alo Pot TV dio mi do akunu mi toni donu mi bo donu si se mi ton le do gbadandin mi kana on mais no mondi don bo mi mo ye mi ton le bo se gbe mi ton bo enyon ponu mi ganji le mi na on ye a jenu kon mi na dogbe nu cadre mi ton le mi dogbe nu viegbe constant bo dogbe nu anagonu narcisse mi won tieri de no we man de soa menu gbe oji bo tagbe obo enyon senu mi rodon e we ni me da ko janto wade mi wen a amo menu regi odon bo ime bo chanu wiwa le bi se so mi pon bo eje hun gbe bo je gangbe o nyonu e bo no ji mi ka to no nyonu no ndeji bo da o ekuno enu vode osin hun mi na dogbe nu no e an potosu do ni kudo azoton hun mi na do kwendo me na fa e yiwere vonu Pot TV ma aussi ko do kwe mi ton legbe e na tenu mi wendo menafa nu iwa mi ton eno kendo wendo me ko wo we asubasi ko eduna nu mo ndewu te jijo kaka oyin ko de lo taji nu mede o ina tempo ka buna ba kamere bona nu do nu iwa elo minano pondo bavinu peno Pot TV ji wewe